En este día vamos a comenzar la segunda parábola So today we're going to start the second parable que estamos estudiando. that we're studying. Y la parábola que quiero compartir el día de hoy And the parable that I want to share today es la parábola de edificando sobre la roca. is the parable of edifying on the rock. Amén. Edificando Edifying, or building upon the rock, sobre la roca. building upon the rock. Amén. Bendecimos a cada persona que se está conectando o se va a conectar. We bless each and every one of the ones that are connected or that are going to connect. Nosotros deseamos de que este estudio sea una bendición para sus vidas, We desire that this lesson be a blessing to your life, o que pueda abrir un nuevo entender. or that it can open up a new understanding. Amén. Acuérdase cuando nosotros, antes de comenzar las parábolas, So remember, before we started the parables, o cada vez que nosotros vamos a leer la palabra de Dios, or every time we're going to read the Word of God, siempre se va a requerir un corazón humilde. a humble heart is always required. Siempre se va a requerir un corazón humilde A humble heart is always required para uno recibir los misterios de las Escrituras. for one to receive the mysteries of the Scriptures. Y Cristo, cuando Él enseñaba en parábolas, And Christ, when he taught in parables, los discípulos les preguntó, ¿por qué enseñas en parábolas? the disciples asked him, "Why do you teach in parables?" Y Él comenzó a contestar. And he began to answer. Y también esa respuesta le dice, a ustedes les entrego los misterios del reino. And he says, "To you I also give the mysteries of the kingdom." Los misterios, o hay misterios So there's mysteries dentro de la palabra in the Word que solamente se le revela a los hijos. that is only revealed to the children of God. Amén. Y sabemos que no todos son hijos de Dios. And we know that not everybody are children of God. Amén. Solamente aquellos que están en Cristo Only those that are in y Christ permanecen en Él. and remain in Christ. Y Cristo en ellos son hijos. And Christ and them, their children. Amén. So vamos al libro de Lucas capítulo 6. Let's go to Luke 6. Ahí donde se encuentra la parábola, también se encuentra en los otros evangelios, pero nos vamos a enfocar en Lucas. The parable is also in other places, in the other gospels, but we're going to concentrate in Luke. Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, comenzando en el versículo 46. starting in verse 46. Lucas 6, comenzando en el versículo 46. También otra verdad Also another truth que quiero recalcar otra vez. that I want to repeat again. Cristo, Christ, cuando Él enseña o predica, when he teaches or preaches, la fundación de todas sus enseñanzas y predicaciones the foundation of all his teachings and preachings, va a ser la Torá, it's going to be Torah, los Salmos the y Psalms, los profetas, and the prophets, que se conoce el día de hoy como el Tanakh that is known today as the Tanakh en la cultura hebrea, of the Hebrew culture. pero a nosotros se nos conoce como el Antiguo Testamento. But we know it as the Old Testament. De allí es donde Él enseñaba y predicaba. And that's where he taught and he preached. Y vamos a entender más. And we're going to understand more. Dice así 46. And 46 says, Comienza con una pregunta. it starts off with a question. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? 47. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. Ok. Quiero que nos metemos en el escenario. So let's enter into the scenario. Cristo está hablando a una audiencia Christ is speaking to an audience donde está mezclado. where they're mixed. Hay religiosos, There's religious people,
hay gentiles, there's Gentiles, hay judíos, there's Jews, sus discípulos. and his disciples. Y está el sistema religioso presente. And the religious people are present. Amén. Y mira lo que dice el 47. And look what 47 says. Fíjase lo que él está indicando, le está revelando al sistema religioso. Look what he's revealing to the religious system. Le dice, todo aquel que viene a mí He says, everyone who comes to me y oye mis palabras and hears my words y las hace. and does them. So le está diciendo a la audiencia, tienes que obedecer mis palabras. So he's telling the audience, you have to obey my words. Y luego va a hacer una comparación. And then he does a comparison. 48. 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó, hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against the house and could not shake it because it had been well built. 49. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. So podemos mirar en esta parábola la primera parte donde Yeshua, Cristo, inicia con una pregunta. So we can see in this parable there in the beginning where Yeshua asks a question. Él comienza a confrontar la hipocresía que existe en esos tiempos. He begins to confront hypocrisy that exists in those times. Que hay muchos que le llaman Señor, That there's many that call him Lord, pero no hacen lo que Él dice. but they do not do what he says. Y podemos hacer una pausa aquí And we can do a pause right here y mirar que en los tiempos que nosotros nos encontramos and see that the times that we're in today, se está aconteciendo la misma cosa. the same thing is happening today. Muchos llaman a Cristo Señor, Many people call him Lord, pero no hacen lo que han indicado las instrucciones de Cristo. but they do not do what the instructions say. Las instrucciones de Él, His instructions, su palabra. his word. Ponen a un lado, Cristo dice, ponen a un lado mi palabra Christ says, you put aside my word para poner sus tradiciones. to put above your traditions. Y me llaman Señor, And you call me Lord, pero no estás obedeciendo, but you're not obeying. no estás escuchando, You're not listening. no estás aplicando. You are not Y applying. comienza a hacer una comparación, And he begins to do a comparison. que aquella persona que escucha la palabra That the person that hears the word y las pone en obra, and he puts it to work, lo compara con un hombre que escarba he compares it with the man who digs. profundamente He digs deeply y comienza a hacer una fundación y edifica su casa. and he begins to make a foundation and builds his home. Y dice que cuando viene la inundación, la tormenta, And he says when the floods come and the storms come, esa casa permanece. that house remains. Pero aquella persona But that other person que no that does not pone por obra las instrucciones, su palabra, put to work his work or his instructions, esa casa viene a caer y es grande su ruina. that house will fall and it is great, the ruins. La lección que vamos a mirar en esta parábola, What we're going to see in this parable, lo que vamos a analizar, what we're going to analyze,
Y lo que vamos a saber es que obediencia a los mandamientos And what we're going to learn is obedience to the commandments. es las instrucciones de Cristo. It's the instructions of Christ. Cristo siempre va a presentar mandamientos. Christ will always present commandments. Cuando vino un joven When a young man came, y dijo, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar el reino? he says, what is it that I have to do to inherit the kingdom? Y él contesta, guardar los mandamientos. And he answers, keep the commands. Y él dijo, pero los guardo todos. And he said, but do I keep them all? Él dijo, los guardo todos. He says, but I keep them all. Dijo, sí, pero no lo estás guardando correctamente. He says, yes, but you're not keeping them correctly. Porque el corazón está fuera de orden. Because your heart is out of order. No le dijo de esas palabras, yo nomás estoy declarando lo que yo aprendí. He didn't say it that way, but I'm just declaring on what I learned. Porque sí le dijo, Because he did say, ve y venda todo lo que tienes y trégaselo a los pobres. he says, go and sell everything that you have and give it to the poor. Y dice que el joven se fue tristemente. And he said that the young man left saddened. Cristo le demostró la condición de su corazón. Christ showed him the condition of his heart. Un corazón agradecido a Dios, A heart that is grateful to the Lord. alineado a la voluntad de Dios, Aligned to the will of God. con los mandamientos, With the commandments es una bendición. is a blessing. Siempre es una bendición. It's always a blessing. Pero el corazón But the heart, tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. it has to be aligned to the will of God. Cristo comienza a declarar algo profundo aquí. Christ begins to declare something very deep. Dice, venid a mí. He says, come to me. Oíd a mí. Hear me. Y comienza a hablar And he begins to speak de lo que sucede con estos dos tipos de personas o tipo de condición de corazón. of what happens with these type of hearts. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 10. Let's go to the book of Proverbs, chapter 10. Acuérdase que Proverbios significa parábolas. Remember that Proverbs means parables. So, Proverbios, capítulo 10, So Proverbs chapter 10, versículo 25. verse 25. Mira lo que dice. Look what it says. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. When the tempest pass, the wicked is no more, but the righteous is Mas el established. justo permanece para siempre. But the righteous is established forever. Ahora, So now, la palabra malo the word wicked significa it means una persona sin ley. a person without law. Si uno no tiene ley, and he has no law, está en rebeldía He's in rebellion y también en desobediencia. and also in disobedience. Y aquí dice, cuando viene la tormenta, And here it says, when the tempest pass, el malo no permanece. the wicked is no more. Aquel que no ha aplicado mandamientos, The one that has not applied the commandments, él no va a he permanecer. will not remain. Es lo mismo que Cristo está enseñando en la parábola. It's the same thing that Christ is saying in this parable. Por lo tanto, Overall, es la verdad it's the truth que Cristo está enseñando Tanakh. that Christ is teaching tonight. Amen. Amen. Él no habla su propia doctrina. He does not speak his own doctrine. Él habla lo que el Padre le ha mandado de hablar. He speaks what the Father has sent him to speak. Y los profetas también hablaron lo que Dios también puso en sus corazones. And the prophets also speak what the Lord has placed in their Y hearts. dice, mas el justo. And he says, but the righteous. Aquí hay una diferencia. O aquí hay algo que tenemos que aclarar. And here's something that we need to clarify.
nosotros no somos justificados por obras. We are not justified by works. Somos justificados en la fe en Cristo. We are justified by the faith in Christ. Pero ya cuando estamos justificados en Cristo, But then whenever we are justified in Christ, ahora tenemos que vivir una vida justa en Cristo. now we need to live a life, A righteous righteous life. life in Christ. ¿Y cómo es que uno vive una vida justo en Cristo? And how can somebody live a righteous life in Christ? Obedeciendo su palabra. Amen. Obeying his word. Porque aquí lo dice. Because here it says, Mas el justo but the righteous permanecerá para siempre. is established forever. Porque el justo siempre va a estar conectado con la palabra de Dios. Because the righteous is always going to be connected to the word of God. Y cuando uno está conectado con la palabra de Dios, And when one is connected to the word of God, tierra y cielo pasará, heaven and earth will pass. pero su palabra permanecerá para But siempre. his word will remain forever. Y todos aquellos que están en la palabra, Each and every one of the ones that are in the word, es cuando vamos a entrar en that's la whenever we're eternidad going con Cristo. to enter into eternity with Christ. Por eso Él dice en Mateo, That's why he says in Matthew, aquellos que no están en la palabra, those that are not in the word, apartaos de mí, depart from me. no os conozco, I do not know you, oh hacedores you doers de maldad. of lawlessness, Sin ley, sin Torah. without law, without Torah. Esto es lo que Cristo está enseñando en la parábola. This is what Christ is teaching in the parable. Que una persona que guarda los mandamientos That a person that keeps the commandments, está edificando sobre la roca. they are building upon the rock. Podemos mirarlo, la conexión entre el Tanakh y lo que Cristo está hablando en el Nuevo Testamento. We can see what Christ is speaking about in the Tanakh, and it's connected to the New Testament. Los justos es una persona que guarda Torah The righteous is a person that keeps Torah con sus acciones, with their actions, con su lenguaje with their language, y también lo retiene en su corazón. and they also retain it in their hearts. El corazón que habla también de pensamientos, The heart that also speaks of thoughts, habla de voluntad del hombre. it speaks of will of man. Y es algo interesante que el salmista David It's also interesting that the psalmist David habla de esto. speaks of this. Vamos al libro de Salmos, Let's go to Psalms, vamos al Tanakh, capítulo 37. Psalms 37 in the Tanakh, Comenzando en el versículo 30. starting in 30. El salmista, The psalmist, de acuerdo al corazón de Dios, according to the heart of God, mira lo que dice. La boca del justo, the mouth of the righteous. ¿qué es el justo? What is righteous? Persona que guarda mandamientos. A man that keeps commandments. So, la boca de esta persona que guarda mandamientos habla con sabiduría. So the mouth of this person that keeps the commandments utters wisdom, Y su lengua habla justicia. and his tongue speaks justice. 31. 31. La Torah The Torah de su Elohim of their God está en su corazón. is in his heart. Por tanto, sus pies no van a resbalar. His steps do not slip. Or his steps do not slip. Amén. Thank you, Lord. Estamos mirando lo similar, Are we seeing the similarities? los proverbios, los salmos y lo que Cristo está The enseñando. Proverbs, the Psalms, and what Christ is teaching? Que la fundación That the foundation, de guardar cuando uno guarda mandamientos, that when one keeps commandments, la palabra de Dios, the word of God, esa persona tiene fuerte fundación that person has a strong foundation. y habla con sabiduría. And they speak with wisdom. Amen, amen.
So la pregunta es, So the question is, tenemos que pensar, we have to think, si el justo, if the righteous, una persona que guarda mandamientos, the person that keeps commandments, que ama la Torah, que el Torah está en su corazón, that loves Torah and Torah is in their heart, habla sabiduría, if they speak wisdom, qué es una persona que no guarda mandamientos y la Torah no está en su corazón? so what about a person that doesn't keep commandments and Torah is not in their heart? Habla incoherentemente. They will speak foolishly. They will make up stuff. Van a Juicio. inventar. They will invent, Y es lo que miramos el día de hoy. and that's what we see today. Incoherente. Tantas religiones y tantas doctrinas So many religions and doctrines por inventar, are invented por no tener Torah en sus for corazones not having Torah in their hearts y no obedecer and not obeying lo que ya está escrito. what it already is written. Aquí en el Salmo menciona el corazón, Here in Psalms, it speaks about the heart, porque la condición del corazón because the condition of the heart, va a depender si acepta la verdad o no la acepta. it depends on if they accept or not accept the truth. Y a veces la verdad no se va a conectar con nuestras opiniones o con nuestra cultura. And sometimes the truth will not connect with our opinions or our culture. Porque cultura, tradiciones y religión es lo que nos impide de recibir la verdad. Because culture, religion, and tradition is what hinders us to receive the truth. Cuando uno ya está aferrado a una manera de hacer las cosas, When one is already stubborn in doing things, o tiene una idea, or they have an idea, van a ser como Naamán. they're going to be like Naaman. La verdad es, The truth is, si tú te sumerges if you submerge yourself en el Jordán 7 veces, in the Jordan 7 times, serás sano. you will be saved or you will be healed. Amen. Pero Naamán, But Naaman, como no se hizo a su manera, like it wasn't done in his way, porque él dijo, because he said, él debería de salir, he should come out. el profeta debería de salir, The prophet is supposed to come out invocar el nombre de Adonai, and speak the name of the Lord, poner manos sobre de mí, place hands over y me, así seré sano. and that's how I should be healed. Está en un sistema, He was in a en un system. método, He was in a method y no creyendo en las instrucciones que Dios le había entregado. and not believing in the instructions that God has given him. Dios ha entregado instrucciones, God has given instructions, y para muchos and for many, eso no es suficiente, it's not enough porque va en contra de lo que ellos piensan que se debe de hacer las cosas. because it goes against what they think how things should go. Amen. Come on. Not your way. Por eso comienza con una pregunta. Cristo comienza con una That's pregunta. why Christ starts with the question. Si regresamos a Lucas 6:46, if we go back to Luke 6:46, me quiero quedar enseñando, no quiero. I want to stay teaching. Spray it, Pastor, spray it. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Él está en. Fíjese la pregunta. Look at the question. Me llamas Señor You call me Lord, y no haces lo que digo. and you do not do what I tell you. Está diciendo, And he's saying, no reconoces mi autoridad. you don't know, You're you don't not recognize recognizing my my authority. No has reconocido
You have not recognized la bendición the blessing que estoy soltando. that I am releasing. Me dice Señor, You call me Lord, pero haces lo contrario. but you do the opposite. Y en estos tiempos, And in these times, como dije temprano, like I said earlier, las instrucciones o los mandamientos no son ya suficientes. the instructions or the commandments are no longer enough. Quieren más. They want more. Quieren escuchar una interpretación They want to hear an interpretation que se complace a sus deseos. that pleases their desires. ¿Qué es el cuarto mandamiento? What is the fourth commandment? Keep the Sabbath. Guardar el Shabbat. Keep the Sabbath. Es un mandamiento, That's a commandment, pero para muchos eso no es suficiente. but for many it's not enough. Señor, Señor, Lord, Lord, pero no hacen lo que dice. but they don't do what he says. Pero ahora But now, yo creo que la pregunta entre ellos, la audiencia que estaba presente, I believe that the question to the audience that was present es por qué tienen que obedecerlo a Él. is, why do they have to obey him? Porque para nosotros en estos tiempos Because for us in these times, ya reconocemos, o muchos de nosotros reconocemos que Cristo many of us recognize that Christ, es el Mesías. he is the Messiah. Pero en este tiempo But in these times, no lo reconocían como el Mesías. they didn't recognize him as Messiah. Lo reconocían como el carpintero. They knew him as a carpenter. Y Él está diciendo, escúcheme a mí And he's saying, listen to me y haz lo que yo digo. and do what I tell you. Cristo está sacudiendo los corazones del sistema religioso Christ is shaking the hearts of the religious system con esta pregunta. with this question. Y así como el día de hoy, And just like today, todavía cuando se hable la verdad, when the truth is spoken, el sistema religioso es sacudido. the religious system is shaken. Y si no están aptos de recibir la verdad, And if they're not willing to receive the truth, si sus corazones no son humildes, if their hearts are not humbled, le va a entrar coraje. anger will enter them. Cristo vino a confrontar el sistema religioso. Christ came to confront the religious system. Él no vino a introducir una nueva religión. He did not come to introduce a new religion. Él no vino a introducir una nueva ley, He did not come to introduce a new law, un mandamiento. a commandment, Pero Él vino but con he el, came con el propósito with the purpose de traer corrección to bring correction a la mala interpretación to the bad interpretation de la palabra de Dios. of the Word of God. Él vino a restaurar He came to restore, y sigue restaurando and he continues to restore la mala interpretación the wrong interpretation de las escrituras. of the scriptures. Y Él lo hizo con la autoridad divina que Él posee. And he did it with the authority divine that he possesses. Cristo es el cumplimiento de la promesa, Christ is the fulfillment of the de una promise, profecía of a prophecy que nosotros hemos ya leído that we have already read en Deuteronomio capítulo 18, in Deuteronomy 18, versículo 18. verse 18. Esto ya debe de ser fundamental para nosotros. This should already be fundamental to us. Y si no, pues vamos a seguir repitiéndolo. And if not, then we're going to continue to repeat it. Porque repetición Because repetition es bueno para nosotros is good for us cuando estamos hablando la verdad. whenever we're speaking the truth. En Deuteronomio 18, 18, In Deuteronomy 18:18, ¿qué es la promesa de Dios para Israel? what is the promise of God to Israel?
Y acuérdase, nosotros somos Israel. Remember, we are Israel. Levantará un profeta entre ellos. He will bring a prophet to them. Levantará He will raise up un profeta como entre ellos, a prophet within them, como tú, Moisés. like you, Moses. Y pondré en él mis palabras. And I will place in him my words. Y todos los tienen que escucharlo a él. And everybody has to listen to him. Por eso Cristo ahora en esta parábola dice, escúchame a mí. That's why Christ in this parable, he says, listen to me. Él está declarando He's declaring que Él es esa promesa. that he is that promise. En Deuteronomio, In Deuteronomy, en la Torá. in Torah. Él es la manifestación de Torá. He is the manifestation of Torah. Y solamente los que conocen Torá And only the ones that know Torah, conocen lo que Cristo está diciendo. they know what Christ is saying. Pero si una persona no conoce Torá, But if a person does not know Torah, no entienden el propósito de por qué Él dice, escúchame a mí. they do not know the purpose on why he says, listen to me Y haz lo que yo digo. and do what I tell you. Vamos al libro de Juan capítulo 12, Let's go to John 12. versículo 49. También otra escritura que ya hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. A scripture that we've read, but we want to read it again. John 12:49. Juan 12, 49. John 12:49. Y dice, muy interesante este versículo, This verse is very interesting porque está cumpliendo, pues nos está indicando la profecía de Deuteronomio. Because it's manifesting the prophecy that is written in Deuteronomy. Amén. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. For I have not spoken on my own authority. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. But the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. Y sé que su mandamiento es vida eterna. And I know that his commandment is eternal life. Pause. So él está hablando, So he's saying que lo que él está hablando, what he is speaking, no lo habla por su propia cuenta. he's not he's not speaking it on his own authority. Lo está hablando porque fue enviado de hablar. He's speaking it because it was sent for him to speak. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. And he says, I know Verse your 50. command is eternal life. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. What I say, therefore, I say as the Father has told me. La palabra mandamiento The word commandment en el versículo 50 in verse 50 se está refiriendo a la Torá, is referring to Torah, lo que Dios ya estableció. what God had already established. En la mentalidad hebrea, In the Hebrew mentality, en la cultura hebrea, in the Hebrew culture, la Torá solamente son instrucciones. Torah are only instructions. Para ellos no son órdenes, For them, they are not orders, son instrucciones. they are instructions. Para nosotros acá, For us over here, el sistema religioso the religious system, han convertido la Torá they've converted Torah no como instrucciones, not like instructions, pero como órdenes, but like orders, como algo pesado. like something heavy. Así no lo presentan. That's how they present it.
Pero Dios dice lo contrario. But God says the opposite. Amen. Mi palabra no es, es más ligera. My word is light. Tomar mi yugo, mi Torah, Take my yoke, my Torah. Torah. It is lighter than the religion system that was placed upon you. That's a lie. Que el sistema religioso que ha sido puesto sobre de ti, que es una mentira. So aquí Cristo So here, Christ conecta los mandamientos de Dios connects God's commandments con vida eterna. with eternal life. Interesante. It's interesting. Él está enseñando con propósito He is teaching with purpose. la Torah The Torah y que la vida. that gives life. So vamos a ir a la Torah So now let's go to Torah que habla sobre de esto. that speaks over this. Vamos al libro de Levíticos capítulo 18. Let's go to Leviticus 18. Acuérdase la parábola que dice el que hace. Remember the parable that says, the one that does, Aquel que escucha la palabra the one that hears the word y lo aplica. and applies the word. Hace. They do. Amén. Vamos a Levíticos 18, versículo 5. Leviticus 18, verse Verse 5. Por tanto, guardéis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales hacienda el hombre vivirá en ellos, yo Adonai. If you obey my decrees and my regulations, you will find life through them. I am the Lord. So Cristo, this is powerful. So Christ, eso es poderoso. Lo que está hablando What he's saying en Juan 12, cuando él está hablando in John 12, when he's speaking, que el mandamiento de Dios es vida eterna, that the commandment of God is eternal life. él está enseñando Torah. He's teaching Torah. Él está enseñando Levíticos capítulo 18, versículo 5. He's speaking Leviticus 18, verse 5. Que aquellos que guardan los estatutos y ordenanzas, If you obey my decrees and my regulations, el hombre vivirá en ellos. you will find life through them. Otra escritura también en la Torah, Another scripture also in Torah, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomy 4. Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomy chapter 4, comenzando en versículo 1. starting in verse 1. So, el Levíticos es hacer o guardar, So Leviticus is to do or to keep, y el Deuteronomio 4 es escuchar. and Deuteronomy 4 is to listen. Amén. Mira lo que dice. Look what it says. Ahora pues, And now, oh Israel. Israel. So, aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo. So here he's not speaking to the world, he's speaking to his people. Y nosotros somos su pueblo. And we are his people. Dice, It says, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo que uquetéis y viváis. Go ahead. And now, Israel, listen carefully to these decrees and regulations that I am about to teach you. Obey them so that you may live, So you may live, para que viváis. so that you may live. Vida está en obediencia. There is life in obedience. Porque no estamos obedeciendo para ser salvos, estamos obedeciendo porque hay vida en obedecer. We are not obeying to be saved. We are obeying because there's life in obedience. Yep. Big difference, gran diferencia. Thank you, Lord. Vamos a otra escritura en Deuteronomio. Let's go to another scripture in Deuteronomy. Andad, to To walk. walk. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Deuteronomy 5:33. Cuando la palabra de Dios habla de andar, When the word of God speaks of walking,
está hablando de un estilo de vida. It's speaking of a lifestyle. Amén. Por eso cuando Cristo dice, andad como yo ando, That's why when Christ says, walk like I walk, tenemos que tener un estilo de vida como Él lo vivió. it has to be a lifestyle like how he lived it. Amén. Y Él vivió obediente a la Torah, And he lived being obedient to Torah, enseñando Torah, teaching Torah, predicando Torah preaching Torah, y reconociendo Torah. and recognizing Torah. Podía Él reprender demonios He can rebuke demons porque sabía y conocía la legalidad because he knew and recognized the legality y lo que es ilegal. and what is illegal. Y ahí donde entra guerra espiritual. That's where we enter into spiritual warfare. Pero vamos a regresar a Deuteronomio 5:33. So let's go back to Deuteronomy 5:33. Dice, andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os mandado para que viváis. You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, Y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess. So, si tenemos un estilo de vida So if we have a lifestyle como le agrade a Dios, on how it pleases God, dice que nos va a ir bien. it says it's we're Go gonna, well for us. Amén. Vamos a tener largos días. we're gonna live long. Deuteronomio 6:24. Deuteronomy 6:24. Deuteronomio 6:24. Deuteronomy 6:24. Estamos hablando de cómo la Torah es vida para nosotros. We're speaking about how Torah is life to us. Que es una bendición. That it's a blessing. Contrario de lo que se enseña. Contrary to what is being taught en los sistemas religiosos, in the religious systems. Dice Deuteronomio 6:24. Deuteronomy 6:24. Y nos mandó Adonai que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Adonai nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as we are this day. Preserve us alive. Y nos mandó Adonai que cumplamos todo esto. The first part of the scripture. And the Lord commanded us to do all these statutes, De tener temor de Dios. to fear the Lord our God. ¿Qué es temor de Dios? What is fear of the Lord? ¿Qué es el principio de temor a Dios? Wisdom. Wisdom. Amen. We are learning. Deuteronomio 8, Deuteronomy 8, comenzando el versículo 1. Beginning in verse 1. Hacedores de su palabra. doers of his word. What is it? Deuteronomy. 8:1. Deuteronomy 8:1. I got it. Oh, these are today's? Yeah. Dice, cuidaréis y de poner por obra. You should be doers of the word. Amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno para que vivéis. Para que viváis. Amén. Be careful to obey all the commands I am giving you today, then you will live. Y seas multiplicados y entréis a poseer la tierra de Adonai, que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. And you will multiply, and you will enter and occupy the land the Lord swore to give your ancestors. También, ¿qué dijo Cristo Also, what did Christ say? o el salmista? For a psalmist, Que hay de estar en nuestros corazones también. that it should also be in our hearts. Deuteronomio 32.
Deuteronomy 32, comenzando el versículo 46. starting in 46. So, lo que quiero también establecer con leyendo las escrituras What I also want to establish by reading the scriptures es de que podemos entender de que Cristo estaba enseñando Torah y Tanakh. so we can understand that Christ was also teaching Torah and Tanakh. Y lo que el salmista también escribía And what the psalmist also wrote y los profetas and the prophets, también estaba alineado con la Torah. it was also aligned with Torah. Nadie ningún escritor en la Biblia Not one writer in the Bible, es mejor decir, todo escritor de la Biblia maybe this way, every single writer in the Bible, es creyente de la Torah. they are Torah believers. Amén. Esa es una verdad. That is the truth. Deuteronomio 32, comenzando el versículo 46. Deuteronomy 32, starting in 46. Y les dijo, And he added, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y al fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. take to heart all the words of warning I have given you today. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of these instructions. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta Torah haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, poseyendo el Jordán para tomar posesión de ella. These instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River. Estos pasajes These passages, establecen que las palabras, they establish that the words, lo que está en las instrucciones en la Torah, the instructions in Torah, es para una buena vida, it's for a good life. es para darnos vida. It's to give us life. Y esta es la razón que Cristo This is the reason why Christ, habla que el mandamiento de Dios he speaks that the commandments of God es de vida eterna. is eternal life. Y siempre va a haber alguien que dice, And there's always going to be somebody that says, eso es Antiguo Testamento. that's Old Testament. Y es cierto, And it's true. no vamos a argumentar. We're not going to argue that. So vamos a las cartas apostólicas. So let's go to the apostolic letters. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Let's go to John chapter 6. Mira lo que dice uno de los discípulos cercanos a Cristo. Look what one of the disciples closer to Christ says. Juan, capítulo 6, comenzando el versículo 68. John 6, 68. Acuérdase que los discípulos son judíos Remember that the disciples are Jewish y conocen también Torah. and they also know Torah. Y mira lo que Pedro le dice a Cristo, And look what Peter tells Christ. entendiendo Understanding lo que muchos en este día no han entendido. what many today have not understood. Y le respondió Simón Pedro, Simon Peter replied, Señor, Lord, ¿a quién iremos? to whom would we go? Tú tienes palabras de vida eterna. You have the words that give eternal life. En otras palabras, tú tienes Torah. In other words, you have Torah. Tú tienes las instrucciones You have the instructions para nosotros tener vida interna. for us to have eternal life. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Elohim viviente. We believe and we know you are the Holy One of God. Thank you, Lord. So alguien So someone que enseña instrucciones de Dios, la Torah, that teaches instructions of God, Torah, son hijos de Elohim.
are children of God. Pedro reconoce que Cristo enseña palabras de vida eterna. Peter recognizes that Christ gives eternal life. Y esto es algo interesante también. And this is something very interesting. Quiero ir al libro de Hechos, capítulo 7. Let's go to the book of Acts, chapter 7. Otra escritura que menciona o que describe las palabras de vida que Cristo predicaba y enseñaba. Another scripture where it describes the words that Christ taught, Que las palabras tienen vida that the words have life, y se encuentra en la Torá. and there's found in Torah. Libro de Hechos, capítulo 7. The book of Acts, chapter 7. Aquí se encuentra el primer mártir Here you will find the first martyr que murió por la causa de Cristo. that died for the cause of Christ. Muchas religiones predican de este hombre, Many men preach of this man, pero no ha entendido lo que este hombre en verdad creía. but they Don't understand in reality what this man believed. Y en sus últimas palabras, in his last words, lo estaban pedreando. they were stoning him. Y él está hablando mientras lo pedrean. And he's speaking while they stone him. Y mira las palabras que él está soltando. And look at the words that he begins to release. En sus últimos momentos de su vida, In the last moments of his life, por la causa de Cristo, because of Christ, lo están pedreando. they are stoning Y him. mira lo que él dice. And look what he says. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Moses was with our ancestors, the assemblies of God, God's people in the wilderness. Con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. When the angel spoke to him at Mount Sinai, Ángel aquí es mensajero. the angel here is a messenger. So no quiere decir que era un ángel, nomás es mensaje, llegó un mensaje a Israel. It's not saying that he's an angel, it's saying that there was a message to Israel. Y entendemos que el que entregó la Torá en el monte Sinaí fue Dios mismo. And we understand that was given in the Mount Sinai was God himself. The one that gave the message was God himself. Amén. So eso es lo que significa ángel aquí. That's what angel means here. Mensajero. Messenger. Con el mensajero que hablaba en el monte Sinaí With the messenger that spoke to him at Mount Sinai. con nuestros padres. Y que recibió palabra de vidas que darnos. And he received living oracles to give to us. Lo que en sus últimas palabras In his last words, él está diciendo lo que Dios entregó en el monte Sinaí he's saying that what God has given him in Mount Sinai a su pueblo Israel to his people, Israel, eran palabras de vida. it was words of life. Y yo me paro en esa verdad And I stand on that truth y solamente creer en lo que Dios ha dicho. and only believe in what God has Y spoken. por eso lo estaban pedreando, And that's why they were stoning him. porque él salió del sistema religioso. Because he got out of the religious system. Era el sistema religioso que lo estaban pedreando. It was the religious system that was stoning him. Y había un joven presente And there was a young man present que el sistema religioso impactó su corazón. that it impacted the hearts of the religious system. There was a young man that was present that the religious system impacted his heart. Y lo influenció And it influenced him para él también hacer lo mismo. for him to also do the same. Pero llegó el día But the day came donde él iba rumbo a Damasco where he was going to Damascus, y Dios mismo tiene un encuentro con él. and God himself has an encounter with him. Y saca a Saúl And he takes out Saul del sistema religioso of the religious system, y ahora está al lado de Estefan. and now he's next
Now he's on the side of Stephen. Solamente en la fe en Cristo Only the faith in Christ y obedeciendo solamente Torah. and obeying only Torah. Y por eso ahora persecución ahora viene a comenzar en contra de Pablo. And now persecution is coming against Paul. La Torah fue entregada en el monte Sinaí. Torah was given on Mount Sinai. Y las últimas palabras de Estefan, And the last words of Stephen, él dice, he says, esas palabras son palabras de vida. and those words are life-giving words. Amén. Amén. La enseñanza de Cristo The teaching of Christ es inseparable de la Torah. is inseparable to Torah. Comprender de que Cristo enseña Torah Understand that Christ teaches Torah. es una verdad. It's truth. Y es una verdad que transforma vidas. And it's truth that he transforms lives. Tiene la capacidad de restaurar nuestra identidad como nación. It has the capacity of transforming our identity as a nation, Conectándonos connecting us en la fe en Cristo in faith in Christ y haciendo la voluntad de Dios. and doing God's will. Otra vez. Again, Y con esto voy a cerrar. and I'm going to close with this. Para nosotros, cuando uno comienza a comprender When one begins to understand que Cristo enseñaba Torah, that Christ taught Torah, es una verdad. that's truth. Y esa verdad nos transforma And that truth transforms us. y nos da la capacidad And it gives us the capacity de ser restaurados to be restored a nuestra identidad to our identity y propósito como nación, pueblo de Dios. and purpose like a nation, people of God. Y nos conecta en la fe en Cristo And it connects us to our faith in Christ para hacer la voluntad del Padre. to do the will of the Father. Amén. Mhm. Ahí le vamos a parar, And we're going to stop there. le vamos a seguir We're going to continue aprendiendo de esta parábola. learning of this parable. Amén. Le dejo en lugar a mi esposa. Nos despedimos de todos aquellos que están conectados. We dismiss from all those that are connected. Siempre nuestro deseo, it's always our desire que la palabra sea algo que les da fortaleza. Amén. Amén.